Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nikah berasilan telok istilah jamiah perlu dimaklumi bulan kinto banyak SMS masuk ya masuk dapina langsung pas bakon asal mangkit nikah perlu maklumi sebelum kinto depan kemis terakhir kadang Pak Aris sebelumnya kadang seminggu sebelumnya kita asli kita ya soaki dak ya jadi dekatan tertan jam iya saya di asila kita idam jadi insyaallah mungkin boleh kita anu masuk aki sekali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertama sehubungan kelaban masalah telak kejadiannya sekat itu kan menabi pada orang bini itu laki selaki kadinto kenging 4 tahun setengah bid abid bi selaki kan to pas telak kan to beki beda idana mungkin jabon sail gitu asbab kan to lelebat dari 4 tahun ya benyan kandungan kita 4 tahun menabi ki beda idana kenapa faidana iddah kan itu asbab menabi lebih 4 tahun rahim kan to ampun lebat dari kandungan sekadin to asilah pertama sail pun Ustaz Mudi Tapang Laut. Nomor 2 sehubungan kalaban ngadus mayit ento ampun teti tradisi nang masyarakat biasana ngadus mayit ento adusi ento saampun bersih pas dimanggil lagi kiai atau para ustadz untuk adusi. Jadi sebelum kita mungkin tak ini adus berapa kadinto katipun apa manggil kiai kento untuk ngadusi lebih-lebih mayit kento mayit ini si bani mahram kadinto tisa ilpon kento Ustaz Abdul Ghani dalam kepada nomor telok masalah niat kan sail kento ragu agak kemang-mangan biasa witir kento usolli sunnatal witri rakaat ini lagi kento sail kento apa sunnatal witri ini rakaat ini sekali itu saya bertanya sekali itu berbeda aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sebelum dan kula jawab telo as'ilah saya masuk dan kula geng tero abaliyah ka as'ilah saya badan nang papangkian saya topongkor masalah orang ngubuaki sampai karwa jadi masalah orang ngubuaki sampai karwa saya nggak tak oleh sampean model saya nggak mungkin karwa karena karo imma tetih ijaro fasidah imma tetih ju'ala fasidah lah cuman karena kak dinto ampon terpraktek ben lakaran ekabuto kan ekabuto artinya makin banyak orang yang tak mampu melek sampai TV jalan untuk oleh sampai ngubuaki sampai no saya kebudun deki bisa kalah karena kaya ampon terpraktek di masyarakat ben kaya lakaran ekabuto maka paringi solusi dan gula maos kitab saya tulis sarang Kiai Barizi dan bulan asman kitab Kaukabul Aghar anukel fatawanah Syekh Ismail bin Muhammad Syekh Ismail Zain aban Syekh Muhammad Mekah cara sebener sampean mon ngubuaki sampai ngak mangken ngak wah bakon iakat ariyah pas budun ibah ariyah budun ibah dari mas sampean sapen pencem
Berarti deki orang si Arabet, kalau Arabet sape atas nama kaya bareng enceman. Maka mon kaya bareng enceman kita apa sampean makan nih sampean Arabet nih karena kaya bareng enceman sebagai sampean. Pada bi sampean ngincam sepeda ke gula, ya sana bensin bi sampean. Yang gila keran langki makan. Paham gitu? Lah untuk budun ben beten dek remah, pakon jalan ibahah. Ibahah ni kan makai majhul oleh. Ibahah makai majhul ol. Engana apa contoh-contoh dah nikah ibahah. Impian menentar namoi kon orang. Pas ngucap sebedaya dan kaki jadi bingko mubah aki. Ia oleh aki untuk ikakan di kaki. Kaya benihi bagi karena mon hiba tak sah karena majhul. Sebedaya dan reapaan ben berempa saya bagi kan tahu nih. Tapi kaya ibahah barang majhul ni kata apa oleh. Paham ni? Berarti dikit dari cara nake ya sampai bingko pencem ke kakek. Rabat bi kakek, dikit mon abudu, budun bagi dua. Atau dikit mon jual abate beten bagi dua. Ajari bingko separon jadi mubah aki ke kakek. Benihi bagi ibahah karena mon hibatul majhul tak sah. Hibah barang majhul ni kata jelas ini. Jadi akad pasewa atau akad jualah tan kaya jadi akad hariah. Pada bi napa seorang pada bi bolpen enggak roh. Bolpen dalam bede mangsena. Sampean ketika mengincam bolpen, saya pinjam mangsena napa bolpen? Bolpen mangsena. Mangsena ibah aja mon. Paham gitu? Karena mon mangsena yang jam tak oleh gitu. Tak oleh sampean nginjam mangsen karena mangsen kaya mon ditoles tade. Pada bi arwah. Toles itu bagi sareng ke berisi nang kitab Al-Kaukabul Aghar ya. Pada bi orang nginjam bolpen ya bolpen bi kok bolpen pinjam ke seda mangsena kalah seda. Amin. Ya tang sape bi kok pinjam ke seda rabat bi seda. Deki mon jual baju separuh dari badan bi kok mubah aki ke seda. Paham gitu? Maka kaya jalan keluar maklai sampean tak teti ijarah fasidah, tak teti ju'ala fasidah. Karena mun ijarah fasidah resiko ki. Napa mak resiko? Empian sandi sape wajib majar ujrah ongkos seserabat. Tak pok deki kaya empian dingaden ki. Arabat berapa tahun ke sapena? Sapena arabat berapa tahun? Arabat 10 tahun, bajar ongkos 10 tahun. Paham ki? Kaya maklai teti solusi. Berhubung pertanyaan segi buruh telok nikah si pertama masalah iddah bada orang bini tek kepolong bi selake lebih dari 4 tahun misalkan selake bada luar negeri 5 tahun 6 tahun dan seterusnya berarti si bini tek kepolong sekali lebih dari 4 tahun kemudian itlaq wajib iddah. Cepon ulama engki congok mon binin kaya latek wate sekali. Mulai akabin lah karena tak paman ewa. Tak paman ke bolong tedung mari akabin kelakuannya tak sempat malam pertama langsung ngangkat ke Malaysia. Kita ting sekali misalkan. Engki kaya jelas tada iddah. Kenapa? Karena kita ewa. Lekeng mon latoman ewate lamba sebelum kaki mangkat ke luar negeri ruah makilah oleh 5 tahun, oleh 6 tahun, oleh 10 tahun begitu telak wajib itu. Wajib iddah. Jadi mon reng bini lemare ewate makilah pah pandengah awon tahun te ewate boleh kaya sampean wajib iddah. Baik. Pertanyaannya terus nah apa gunaan iddah kaya? Kenapa? Karena mau lebih 4 tahun kan yakin cek rahim maupun kosong kan. Karena aksarul hamli arba'u sinin cek bon ulama. Paling benyan mangsa ngandung nikah 4 tahun. Arten mon sampean 4 tahun lalu berdiri 4 tahun setek wate makin ngandung benianan sampean kaya. Kenapa? Karena pon lebih dari 4 tahun. Jelas ini. Cek bon ulama pakun wajib iddah kaya litta'abbud. Ta'abbud. Anapa karena iddah ni katocuuna telok. Iddah ni katocuuna telok ni. Iddah ni ka imma li ma'rifati bara'atir rahmi. Untuk sampian oning ce ilm rahim ni ka tada anak. Imma lit tafajju untuk kesedihan.
ketika orang bini tinggal sedo ben selaki. Imma litta'abbud. Beni untuk lima'rifati bara'atir rahim, beni untuk litafajju, tapi litta'abbud. Pon lah kaya ta'abbud di syariat, tak usah kita tanya alasna. Karena barang ta'abbudi enggak kaya, barang ta'abbudi kaya. Anapa sampean sepuh mak 2 rakaat? Arapa mak tak telok? Ya lah jadi ta'abbudi di syariat lah jadi. Ada jadi tanya kira apa? Paham gitu? Lah, contoh iddah selit ta'abbud ni kenapa? Mon sampean beda orang bini keni 7 tahun, wate bi selake. Nak kanak keni ni kan tak kira ngandung. Tak kira ngandung. Pak wajib iddah, mon ditolak. Wajib iddah. Untuk apa iddah? Cak lah kan lah yakin tak kira ngandung ni kanak-kanak keni. Itu ta'abbud. Paham gitu? Lah kecukupan je pon ulama iddah li ta'abbud buktena ce iddah li ta'abbud. Iddah ni kesana masocian. Telur socian. Baik. Mon la keranto cuna iddah kengkoro untuk tahu bara'atur rahmi sasocian kan cukup. Segodun kan. Ana bawa alamari sasocian. Mungkin aja sampean lah yakin ce ilmu tabu tak ada. Tak ada anak. Atau du socian mana kita lo? Mungkin li ta'abbud kan. Li ta'abbud dari syariat. Jelas lagi? Oh, saya penting mare wate lebih selagi. Jadi kaya pakun wajib iddah untuk napa panggil ta'abbud. Ta'abbud dari syariat. On. Saya nomor 2 masalah beda orang bini atau beda orang seteh. Biasana waktu pandi lamare soceng hi mare pandi tabarrukan ati kanan kiai dan semacam untuk mandi tabarrukan gi oleh nabantan gak ya mon mayyit ka iya lake ki oleh mayyit lake ben kiai ka iya lake esoro datang mandi tabarrukan kita napa oleh lekeng mon mayyit ka iya bini ben ka iya ajnabiyah beni mahram maka hukum haram kita oleh. Anapa karena cepon ulama mayyit bini nikah tak oleh pandi ben orang laki sebeni laki nah ben beni mahram. Bahkan cepon ulama mon beda mayyit bini tak ada sebisa mandi kecuali orang laki ajnabi tak oleh mandi. Terus dia remah tayammumi. Itu pun tayammum bila nadrin wala masin wala lamsin, tayammum tanpa ajling ben tanpa nyeting secara langsung. Paham gitu? Ngakui apa sampai anja ajling ngakui kaos tanang misalkan tayammum. Nika mon beda orang bini seteh tak ada saya tahu mandi kecuali orang laki si ajnabi. Cepon ulama haram tak oleh mandi. Terus ada mah tayammum. Sebalik kepada kia mon mayit laki tak oleh mandi reng bini tak oleh haram. Toib mon tak ada tahu kecuali reng bini. Cepon ulama tak oleh mandi tayammum. Berarti reng laki ni ka derem avei cara nah apa avei alas nah tak oleh mandiin orang bini sebeni mahram. Mon tak ada boleh kecuali reng laki sebeni mahram. Maka kaya cepon ulama cek bandi tayammum. Jelas lagi? Le kecuali mon najis. Betena mayit bini beda najis, saya tak bisa mailang, tak bisa masuk ke najis gila kecuali reng laki ajnabi. Le mon ngak kaya tak napa sampean ngolok reng laki ajnabi untuk masuk najis gila, untuk masuk najis. Keng mon beni najis, keng korokun polan mandi enna napa boleh alasna keng tabarrukan. Kaya jelas tak oleh haram kaya. Haram. Kenapa? Karena mayit bini sebeni mahram nikah tak oleh pandi kecuali mahram lakin atau lakin mon lakin tak napa. On. Toy mon tabarrukan kaya, tabarrukan beni kenang na kaya. Tabarrukan beni kenang na tak kira beni oleh berokah sampean ngak kaya gi. Oleh dosa, oleh maksiat, oleh haram. On. Pada bika arwah nang sebagian tempat dan gula to mani ngalai bengkalan dewi. Bengkalan beda acara pelet
pelet. Lah nika sing ngandung pas pada teng ketanian. Ki. Kula ngetelak tibi nika, bani keng ngiding cerita, ngetelak tibi kula. Datang ketanian kala bana fung sarong. Teng apa? Iki lah tak adung kodung kata mada mah. Pas kiai saya dilangker karena cara belet bede kiai dilangker. Toron kiai saya dilangker. Pas ngala dok jelok kula ngetelak dari fotokan apa roanan. Fotokan apa? Fotokan nyor pas ku tekun dari kaju ki bede ulah. Pas bede aing dak nih kayak kentong bede pengapai cara pakai. Haram enggak roanan. Dosa benih tabarruk nak kaya. Kenapa? Karena aurat kaya. Aurat. Salah kaya bid'ah ki jelas bid'ah kaya. Ki haram ki. Mon keng karo kunyior karo ki lalu lumayan lah makila taoning napa parlon nyior karo. Mau cerita na baba di. Cerita ngwan biasa mangken mon bedeng pelet bedeng nyior koning kan. Bakon tole saki. Baba cerita lambe aba ke Malik. Mon bi orang beri nyor dia ada bu. Tulis na apa itu kan ke Malik. Tulis na apa itu ke Malik. Iki dadi kila minimal tak napa paling tak sampai ngelakoni barang haram. Keng mon tulis nyor karo cek tulis lafal Allah iki. Anapa karena cek pon karo kelon deki. Bi sing ngandung karo leres iki. Kurang reksa dan gula keng ngiding ceretan sekadin to cek. Jadi nyor sekoning karo deki kata edungi cek pon leres iki. Wallahu a'lam ki. Pon dadi ngak ki buru kak disa tak kenging ki. Sampean ngolok orang laki untuk mandi orang bini saya beni mahram ben kaya beni laki nah saya nggak tahu lagi maka tabarruk tahu lagi pon saya nomor telo masalah niat witir. Pertama saya harus pahami ben sampean makna dari witir. Witir ni kenapa maknanya? Witir ni kan makna diddus syaf'i. Witir nika maknan sabalika genep. Berarti witir nika kecil. Baik mon makan salat usolli sunnatal witri. Sebenarnya kayak gini. Allahu Akbar pas 2 rakaat. Napa kaya tak bertentangan? Antara niat di salat 2 rakaat ada kaya. Nang masalah nika ulama beda khilaf. Napa sampean mon abajang witir 2 rakaat harus ngucap usolli rakaataini minal witri. Napa harus minal? Napa tak harus minal? Cukup usolli sunnatal witri. Khilaf ulama. Al-muttajih dabuna Imam Qalyubi pendapat sekuat tak harus sampean ngucap minal witri. Jelas ini tak harus ngucap minal witri. Tapi pada sebagian ulama ada bu wajib sampean ada bu usolli rakaataini minal witri. Berarti khurujan minal khilaf mon sampean salat witir 2 rakaat cek ngucap usolli sunnatal witri meloloh karena bajanya 2 rakaat bertentangan aning witirnya kecil tapi 2 rakaat genep. Maka sampean darama usolli rakaataini minal witri Allahu Akbar. Jelas ini? Mohon khurujan minal khilaf karena sebagian ulama wajibakih sampean ada bu minal witri. Mohon kaya saya bisa jawabakin dari ban sepaling terakhir witir nih ke benih cuma bulan Ramadan gimana? Kini ke perlu apa mohon karena kadang ada orang apa jang witir setahun sekali bila bulan pasak toh. Witir nih ke sunat ben malam kullalailah sunat dan kula panjenengan salat witir. Pitnah witir Ramadan bi witir beni Ramadan nang berjamaah nah. Mon beni Ramadan sampean tak usah berjamaah, mon nang Ramadan sampean sunat berjamaah. Nika tok witir nang kini. Mon dari sunat sampean witir nika ben malam kullalaila. Wallahu subhanahu wa taala. Ngireng pemangkian Kak Dito tutup kelaban pemausan doa. Kebetulan mangken alhamdulillah malam mangken Kak Dito bareng sarang malam
petolekor di bulan Recep saya kadima kadinto malam saya sangat agung malam kejadian Isra Mi'rajah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya kadima ibadah nang malam mangken kadinto etekel pansanopan kali bi Gusti Allah maka insyaallah jamian malam mangken nika istimewa jamian malam mangken nika istimewa panjenengan etekel pansanopan kalih etempeng jamian sirik barin karwah makan dan gula ka Ustaz Hasani ketipun apa peperaya yang kia ponjak peperaya lanjut dan gula compok iston mangken bade Isra ge compok tapi tak napa karena rang jarang dia bisa bebereng dak nih kata ini ala kulli hal ngireng tutup kalaban pamausan doa dan kula panjenengan atawassul doa gela lebat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban atawassul lebat pamausan Fatihah seesok ona ke Gusti Allah malam mangken muga manter dan kula panjenengan sedejah anggota jamian Kak Dinto saya hadir atau saya kebetulan malam mangken udur tak hadir muga mantar dan kula panjenengan sedejana saya teh keadaan husnul khatimah saya teh keadaan ngiba iman kemudian ngiba Islam dan kula panjenengan sedejah sekeluargaan sanak potoan sebenga sepuan pendatangkeun saya teh keadaan ala kotoan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kacukanan nyuon ka Gusti Allah dan kula panjenengan sedejah sakeluargaan sanak potoan sebenga sepuan sebele tangkeun satretanan sedejah muga mantar keparengna umur selanceng keadaan sehat keadaan beres keadaan jember jauh dari cobah jauh dari belai muga mantar dan kula panjenengan sedejah sakeluargaan sanak potoan sebenga sepuan ejaga ban Gusti Allah dari kebahayaan ejaga ban Gusti Allah dari ketakwaan ejaga ban Gusti Allah dari kemudarratan ejaga ban Gusti Allah dari zalimah orang sezalim muga mantar dan kula panjenengan sedaya sakeluargaan sanak potoan sebeda tangkeun satretanan ponapa saya ka hajat peteka sareng Allah hajadah ponapa saya ka karep dari karep-karep bagusah muga mantar pagempeng ban Gusti Allah dan kula panjenengan saagaduan urusan mantar urusna tolong Nabi Gusti Allah dan kula panjenengan sedejah seki agaduan otang muga mantar otang kak ya tuli kesaurah dan kula panjenengan sedejah ponapah dari amal-amal taat amal-amal bagus saya kelakoh muga mantar kak ya terima sareng Allah dan kula panjenengan sedejah sanak potoan sakeluargaan sebenda tangkeun maksiat dosa sampun kelakoh munter muga sepora sareng Gusti Allah ban muga mantar dan kula panjenengan keparengna taufik hidayah sehingga abak nika selalu puah ala ko taat gempang ala ko ibadah seneng ibadah ban taat ke Gusti Allah dan kula panjenengan sakeluargaan sanak potoan sebenda tangkeun muga mantar eraksaah dari sedaya bentuk maksiat ka Allah eraksaah dari kelakuan-kelakuan sing datang ke bentuna Allah Subhanahu wa taala muga mantar dan kula panjenengan sedaya ponapa sela bagus dari debu dari tengka dari kertega ateh dari kelakuan muga mantar kaya jaga istiqomah sareng Allah ponapa sekitar bagus dari dan kula panjenengan baik dari debu baik dari tengka baik dari kertega ateh dari panggalian muga mantar kaya sedaya bali kaya bagus sareng Allah trapotra dan kula panjenengan cong kacong bing cebing sebade compok mantermu ke sedajenah pada orang ahli ilmu sedajenah pada orang sing ngakungi ilmun barokah ilmun manfaat ban muga mantar dan kula panjenengan sareng aba ummi sareng cong kacong bing cebing tantretan beletang kecakan sedaja tekpe sareng Allah kantos pagi abolong eswarkan Allah sedaja tanpa ecuadein seksaan tanpa ecuadein hisaban tanpa ecuadein tukanan bi Gusti Allah aba umi dan kula panjenengan segi odi muga mantar keparengna umur selanceng keadaan sehat keadaan beres keadaan jembar aba umi dan kula panjenengan selampun seteh muga mantar kenging tempat sesae yang lam kubura muga mantar depaah ke mereka kabar-kabar sae dari dan kula panjenengan dan kula panjenengan sedaya muga mantar keparengna rezeki sebanyak keparengna rezeki sehalal keparengna rezeki sebarokah rezeki sebisa kebai perantara taat ibadah ke Gusti Allah muga mantar dan kula panjenengan ejaga bi Gusti Allah dari rezeki seharam
muka mantar dan kula panjenengan sedaja ejagaan dari rezeki setak berokah, ejagaan dari rezeki secuba, muka mantar sedaja seeka andi dan kula panjenengan sedaja kaya berokah sareng Allah. Muka mantar sedaja ponapa saya kertakakin saya kahajatakin sareng tantretan lebeletang ke umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipataka sareng Allah. Saya terakhir majlis kak dinto perkumpulan kak dinto muka mantar sareng Allah ejaga eraksaah bisa terus istiqomah kantos pagi hari kiamat. Sasedenah dan kula panjenengan insyaallah terusakin bentera putrah keturunan kompoi dan kula panjenengan sedaja ban muka mantar majlis kak dinto etre maasaran Allah sedaja reng orang seteti sebab badana majlis kak dinto ban sedaja reng orang seikut mensukseskan majlis kak dinto saben bulanah menghadiri ikut meramaikan ikut berpartisipasi muka mantar kenging ngabalesan sesampurnah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ban muka mantar dan kula panjenengan sekatina pa apolong tempat kak dinto pagi bolong sorgana Allah abareng para anbiya abareng para mursalin abareng para guru abareng para ulama. Ya Allah ponapa seesoon keajunan dari persoalan bagus paringakin ya Allah ponapa si kita seonakin nyon paringakin ya Allah. Allahumma ma sa'alnaka min khairin fa'tina wa ma lam nas'alka fabtadi'na wa akrimna bihi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adha bika minhu nabiyyuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna da'awnaka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana. Allahumma istajib du'aana wa talabana ya Allah bi barakati wa bi hurmati habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wa hurmati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum papanggian Kak Dinto ditutup kala berdoa majlis, perlu aparin oning bahwa daurah majlis taklim nang bulan Rabb Kak Dinto beden nang iba ceruk montor. Terus jalan menuju lokasi mana dari Kak Dinto iba dan kelab deki Kak Disa pada bul-ombul. Jadi untuk lebih jelas epon untuk daurah majlis taklim nang bulan Rabb Kak Dinto badan yang imuntor itu epon Kiai Haji Basoir atau Kiai Haji Tilan Bajeruk. Perlu paling oning bahwa nang bulan Rabb Kak Dinto jadwal Kak Dinto pada perubahan engki Kak Dinto isabe malam Jumat terakhir. Jadi nyona kaseli Kak Dinto bahwa nang bulan Rabb Kak Dinto bani malam Kamis terakhir tapi isabe malam Jumat terakhir. Atas perhatian epon dan kehadiran epon beten kaulem atraki motor sekelangkong ngiring pepangkin kanto akhir yang keleban doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad